मैंने तो जन्माष्टमी ऑलरेडी माने ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଅଛି ରାଧାଷ୍ଟମୀ तो राधाष्टमी जो मैंने जन्माष्टमी करथिबे बा कान्हा को रखिथिबे तो से माने राधाष्टमी प्रिपरेशन करुथिबे तो आउ तांकर मन भी बहुत खुशी थिबो तो आज मो मन भी बहुत खुशी अच्छी सेटा मु आपन मन सहित निहाती शेयर करी तो जेते बेले मु आज माने मो मैरिज परे जेते बेले मु प्रेग्नेंट थी सेते बेले आमे जो भड़ा रोते से तांकर से मौसी आ तांको पुओ से मैंने दी जन जाइथिले पुरी आ से पुरी रे सेते मते बाल गोपाल आनिक देइथिले आ देले बेले कहिथिले कि आमे तते गोपाल देलु तो जेमति हम गोटे गोपाल छुआटे दबो तो से दिन ठू माने 20 इयर्स शायद हेलानी मु कान्हा को रखिक पूजा करे ता सहित मैं जन्माष्टमी भी पाले किंतु राधा को कथा केबे भी मैंने भाभी नथली कि मनर कथार अच्छी जदि भगवान न चाहिए से यदि न चाहिए केबे भी आमे तांको आनिके पूजा करि परिबा नहीं तो रिसेंट आमे जो गाड़ी आसला आमे जाइथिलु तो एमती भाई भौणी सब कथा हो मो तल भौणी जो नीरू और मो भाई से गला अपा तू कान्हा को जेते डाकिले भी जेते सेवा कले भी से संतुष्ट नुहति कहीं ना जदि तांको पाखरे राधा नथिबो आ राधा बिना कान्हा सब अधूरा तो जेते तांको सेवा कले भी से संतुष्ट नुहति से दिन तो मो भीतर गोटे फिलिंग्स अलग प्रकार आसला सत्य सेमती कि किंतु राधा माँ जदि न चाहिए से तो राधा रानी केबे भी आसबेनी तो मन भितर थाए आगो अच्छी राधाष्टमी मु किंतु राधाष्टमी केबे भी करिनी तो फास्ट टाइम मन को नेली कि हाँ मुझे राधाष्टमी करी तो स्वामी को भी कहली कहले एमती कृष्ण को जिते सेवा कले भी से असंतुष्ट राधा बिना अधूरा तो से कहले हो ठीक अच्छे आनिबा तो आम बालेश्वर मार्केट रे सबू जिते भी माने जो पितल दुकान अच्छी जो भी मूर्ति मिलती मु पूरा आम सब आड़े बुलीदेलु आम पाइलुनी तो बहुत मन दुखरे आसी जदि भी आम गोटे जगार पाइलु तो सेठी जो मो जो साइज रे कान्हा अच्छी तांकोठू बड़ हो गला तो नॉर्मली आम मु यूट्यूब रे भी देखी तो जानी भी नॉर्मली कृष्ण ठू राधा टिके सान हे आ टिके पतला हेबे तो सीठू मन दुख कर फेरी आसले बहुत मिनिमम आम 2-3 घंटा प्राय सबू ये फेले तो जिते मत आज जन नना सहित भी देखाला मुझे पचारे कौटी मिल देखिए रेमुना जदि मिल तो एमती करू मु मोबाइल रे सर्च कलापर पाइली कि राधा तो किंतु से मटेरियल्स को जेहेतु आम आखिर देखने हाथ में धरने केमती जाना कौन कर तथापि कहीं मन गोटे राधा को देखिकी राधा रानी को देखिए मन बहुत व्याकुल है आ तो मो स्वामी को पचारे यहाँ ऑनलाइन माने आम ऑर्डर करिया तो टाइम भी आपण मैंने देखु जो दिन राधाष्टमी से ही दिन ही तार माने डेलीवरी डेटा थिला तो बहुत कहले हाँ से आगु आसी जाए ये कहले ऑलरेडी ऑर्डर करदेली कहीं जेहेतु बालेश्वर मार्केट रे नथिला मो जहाँ को भी कही ऑर्डर देवाई जन्माष्टमी ए सरी जाइए तो जन्माष्टमी राधा रानी कान्हा ऑलरेडी मूर्ति सब बिक्री हो सारा तो से सबू से मैंने मगेबेनी मना कले तो तापर देखो जिते माने राति पाइले अच्छी जन्माष्टमी किंतु सेते पर्यंत मोर आसलानी जिते मो मनरे भी कई कहले ऑनलाइन बेले बेले डेरी हो जाए छुट्टी भी चलती नुआखाई नुआखाई गणेश पूजा सब छुट्टी रे भी तो मन मोर बहुत डेकोरेशन मुझे भी आनी पार नथली कहीं आनी पारुनी एजाए भी कि जे जदि राधा नारायण न आसले मुझे प्रतिष्ठा करके पूजा करमी तो सकाळे 12टा गोटे बेले फ्लिपकार्ट रू कॉल आसला तो मु माने बाय चांस से कॉल को माने मिस कर देछि किंतु मन बहुत दुख समस्त को सब बेले जी भी मो सामने आसे मैंने मो कथा कहू तो समस्त को मो कहे कि ठाकुर को समस्त डाक जमी राधा रानी आस तो यहाँ गोटे मोर बहुत बड़ परीक्षा था भगवान के प्रति जे जदि न आसो कौन करी भगवान बोधे मत परीक्षा नौकरी तो राति 9टा बेले देखते फ्लिपकार्ट वाला मत पुणी से नंबर कॉल कला मुझे गार्डियन कर भाविकी फोन को रिसीव कली तो से कहले मैडम आपणकर ने ना कैनसल कर विश्वास करेंगे मु बहुत माने एत खुशी हो गली फाइनाली पूजा आगु माने जन्माष्टमी आगु मो राधा रानी आसीगले तो देखु केते क्यूट साइज मो कान्हा ठू टिके छोट साइज रे मु आनी तो तांकर ड्रेस भी ऑलरेडी मु बने की कान्हा रखी मो 2 जन कान्हा अच्छा आप जानते तो बन की रखी माने ज्वेलरी सब बन रखी कि ड्रेसटा मु बना हेयर फेयर सब आणिक रखी कि क्यूट देखा देखो जेहेतु ऑलरेडी से मेकअप होके आसछंती खाली ज्वेलरी
ପିନ୍ଧିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଛୋଟଟେ ଆଣିଛି କାହିଁକିନା ମୋର କାହ୍ନା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, କାହ୍ନାଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ଆଣିଛି ଯେହେତୁ ରାଧାରାଣୀ କାହ୍ନାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ରହିବେ। ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହ୍ନା ବିନା ମାନେ କାହ୍ନା ହେଉଛି ରାଧା ବିନା ଅଧୁରା। ତ ଇଏ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଧାରାଣୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କିଛି, ବହୁତ ଖୋଜିଛେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ଖୋଜି ପାରୁନି। ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ତ ରାତି ପାହିଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁଦିନ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ତା ଆଗରୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ ମୋ କାହ୍ନା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି ମୋର ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଖରେ କ'ଣ ବହୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିନଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କିଛି ଯେଉଁଟା ଅଧୁରା ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ମୁଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ମାନେ ଆଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଏତେ ଦିନ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ବୋଧେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନଥିଲି କି ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ବି ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୋକାନ ଖୋଜେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଯେତିକି ଦୋକାନ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି କୌଣସି ଗଳି କନ୍ଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିନେ। ପୁରା 2-3 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ପୁରା ଯାଇଛେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ପାଇଲି ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ରାଧାମା। ତ ସେ ରାଧାରାଣୀ ଯେହେତୁ ମୋର କାହ୍ନା ଛୋଟ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଆଣିପାରିଲିନି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତ ସ୍ୱାମୀ ବି କୁହନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ରାଧାରାଣୀ ଯଦି ତାଙ୍କ କାହ୍ନା ପାଖକୁ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତ ସେ ନିହାତି ଆସିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ହାର୍ଟଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ରାଧାରାଣୀକୁ ଆଣିପାରିଲି। ତ ଭାଇ ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବୁ ତତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ସେବା କରେ, ଆମ ସେବାରେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିପ୍ସଟେ ଦେଲୁ। ସତରେ କାହ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ବିନା ଅଧୁରା। ତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ବି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି। ତ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା। ମା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ବାକି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାହ୍ନା ପାଖରେ ବସାଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗେଟଅପ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଜଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ମୋତେ ଯେତିକି ଆସେ ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ମାନେ ଆଶା ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ବି ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାହ୍ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କାହ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ରାଧାରାଣୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇନି, ମୁଁ କାଲି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, କରିସାରିଲା ପରେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ କରେନି। ତ ଏଇ ଇୟର୍ସରୁ ଯେହେତୁ ରାଧା ଘରକୁ ଆସିଗଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ବି କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ନିହାତି ମାନେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଟଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନି। ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।